नमस्कार बंधुगण आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। बंधुगण आज भिडियो आपण मानक गोटे चमत्कारी उपाय विषय रे कहिबा जाउअछि। एही उपायटी को प्रायतः लोक माने अणदेखा करि देइथांती, किंतु बंधुगण आज जो भिडियोटी यह समस्तंक पई गुरुत्वपूर्ण अटे। विशेषकर जो व्यक्तिंकर जीवन रे धन जनित समस्या सबुदिन लागी रहुछि, ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती, समस्या तांकर पीछा छाड़ू नाही, तेबे एही भिडियोटी सेही व्यक्ति मानकर निश्चय कामरे आसीबो। ता सहित जदि आपण माने मध्य अन्य मानकर साहाय्य सहयोग करिबा पई चाहुछंती, तेबे एही भिडियोटी को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु, जहा द्वारा कि आपण माने मध्य अन्य मानकर चलीथिबा धन जनित समस्या को दूर करिबारे सहायता करि पारिबे। सेथिपाई आपण मानकु मोर अनुरोध भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं जे उपायटी को मु आपण मानकु कहिबा पई जाउछि बहुत ध्यान सहकारे बुझिबा पई चेष्टा करंतु। बंधुगण दुब घासर जे उपायटी मु आज आपण मानकु कहिबी, एहा संपूर्ण भावरे आपणक जीवन को परिवर्तन करिदेबो। आज्ञा आपण मानकु हुए तो एही दुब घासटी साधारण लागुथाए, किंतु एही दुब घास शास्त्र अनुसारे सामान्य देखा जाउथिबा एही दुब घासटी आपणकर चालिथिबा धन जनित समस्या को गोटे चुटकी रे सबुदिन पई दूर करिबारे सहायता करिथाए। मोर प्रिय बंधुगण, कोन आपण माने केबे हेले गोटिए कथा को लक्ष्य करिसंती कि आज्ञा जेतेबेले आमर कौनसी भी शुभ कार्य होई थाए, से आम घरे हेउ कि ऑफिस न हेले स्कूल केउठी भी किछि भी शुभ कार्य हुए, सेतेबेले प्रथमे दुब घास को ही प्राधान्य दिया जाई थाए। काहेकि ना एही साधारण देखा जाउथिबा दुब घासटी बहुत चमत्कारी शक्ति रे भरी होई रही थाए। आपण माने जानिछंती कि नाही मु जानि नाही, किंतु दुब घासर चेररे स्वयं माँ गंगा बास करिथांती। आज्ञा हाँ बंधुगण, दुब घास विषय रे बहुत कम लोक ही जानी थांती। दुब घासटी देवी दुर्गा एवं प्रभु गणेशंक पाखरे चढ़ा जाई थाए। एहाकु करिबा द्वारा माता दुर्गा एवं श्री गणेश आपणंक पूजारे संतुष्ट होई आपणंकर समस्त बाधा विघ्न को दूर करिथांती। ता सहित प्राचीन शास्त्र रे एहार अगणित फायदा विषय रे वर्णना करा जाइछि। तेबे सेथि मध्यरु मु आपण मानकु किछिटा विशेष उपाय विषय रे बताइबा पई जाउछि, जाहाकु करिबा द्वारा आपणंकर धन जनित समस्या समूले नाश होई जाई थाए। तेबे जेउ माने निज जीवनरु धन जनित समस्या को सबुदिन पई नाश करिबा पई चाहुछंती, तेबे सेमानंकु मोर अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु एवं भिडियो रे कुहा जाउथिबा समस्त ज्ञान को बहुत ध्यान सहकारे सुनंतु एवं निज जीवन रे परीक्षा करी देखंतु। सेथि पई मोर अनुरोध भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं भक्ति सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण दुब घासटी अनेक जागा मानकरे बहुत सहजरे मिली जाई थाए। दुब घासर गोटे एमिति भी गुण रहिछि, जेउ स्थान रे अल्प पानी रे मध्य तार जीवनटी को बहुत सहजरे बंचाई रखि थाए। बंधुगण प्रथमे मु आपण मानंकु दुब घासर किछिटा आयुर्वेदिक प्रयोग विषय रे जणाइबी एवं तापरे सेही चमत्कारी फायदा विषय रे जणाइबी, जाहाकु प्रयोग करिबा द्वारा आपणंकर जन्म जन्मांतरर धन जनित समस्या एवं गरीबी सबुदिन पई नाश होई जिवो। केवल दुब घास द्वारा आपणंक जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या को खूब शीघ्र दूर करि पारिबो। बंधुगण आपण माने तो देखिथिबे जेउ माने साधक होई थांती, जंगल रे तपस्या करू थांती एवं जेउ माने निजर साधना को संकल्प करि थांती, एमिति लोक निज जीवन रे दुब घासर प्रयोग करि थांती। आपण मानक मन रे प्रश्न आसुथिबो जे दुब घासर किपरि प्रयोग करि थांती। जेउ साधक माने जंगल रे रही थांती,
ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ନ ଲାଗୁ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗୁ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନ ପଡ଼ୁ ବୋଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସାଧନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଦୁବଘାସର ରସକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁବଘାସର ରସକୁ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଦୁବଘାସର ରସକୁ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହାପରେ ସେହି ଦୁବଘାସର ରସଟି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଖରାଦିନରେ ଆମ ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦୁବଘାସର ରସ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରମରୁ ନିଜର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କପ୍ରେ ଦୁବଘାସର ରସକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏବଂ ସେଥିରେ 5-6ଟି ମିଶ୍ରି ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଦୁବଘାସର ରସକୁ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେ ବି ତାପମାତ୍ରା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ରସଟି କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁବଘାସ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦୁବଘାସର ରସକୁ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏମିତି ବି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଦୁବଘାସର ରସଟି ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁ ବୋଲି, ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁବଘାସର ଅଧା କପ୍ ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ମିଶାଇ ସେହି ପିଲାକୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷୀରକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଖାଲି ଦୁବରସ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମାସରେ 2ରୁ 3 ଥର ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାର କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଦୁବଘାସର ରସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁବଘାସର ରସକୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କମିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁବଘାସର କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଅଧା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ କ୍ଷତିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁବଘାସର ଚେରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ତାର ତିଳକ ଲଗାଇଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୁବରସରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀର ରସକୁ ମିଶାଇ ପିଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ 3 ଚାମଚ ଦୁବଘାସ ରସରେ 1 ଚାମଚ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ରସ ମିଶାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3 ଥର ପିଇବାକୁ ଦେବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର କୁର୍ମି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାସକୁ ଥରେ କି 2 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ।
बंधुगण दुब घास को आपण माने गणेश एवं देवी दुर्गा निकटरे चढ़ाई सारी सेही दुब घासटी को आपणकर पर्स किंबा धन रखुथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा आपणकर धन संपत्ति वृद्धि कराई थाए एवं आपणक जीवन रे धन आसीबार समस्त मार्ग मध्य खोली जाई थाए। बंधुगण आमर शास्त्र रे मान्यता अछि जे देवी दुर्गांकर अन्यतम स्वरूप हेउछि दुब घास। ता सहित दुब घासर मूଳରେ स्वयं गंगा माता बास करिथांती। सेथिपाई समस्त पूजा पर्बाणी रे दुब घासर बहुत महत्व रही एवं जेउ स्थान रे दुब घास रही थाए सेही स्थानटी सबुदिन पाई पवित्र होई जाई थाए। सेथिपाई जेउ मानकर धन जनित समस्या देखा देउची तेबे सेमाने दुब घास को निज पर्स रे अवश्य रखंतु। बंधुगण शास्त्र रे मान्यता अछि जदि आपण माने दुब घासर रस को पान करिवे तेबे आपणଙ୍କୁ स्वयं देवी देवतांकर आशीर्वाद सदा सर्वदा प्राप्ति हेबो। बंधुगण जेउ माने निज शरीर रे बुढ़ापा को दूरेई रखिबा पाई चाहुचंती तेबे सेमाने दुब घासर रस को प्रत्येक दिन पान करिबा द्वारा तांकर बुढ़ापा बहुत शीघ्र तांकु स्पर्श करि न थाए। आपण माने पुराना कालर लोकों को तो देखिथिबे जेउ माने कि 100 वर्ष पर्यंत बंची थिले एवं तांको शरीर रे से परि चमक बढ़ी चली थिला एवं सेमाने 100 वर्ष पर्यंत तांकर बयस जना ही पड़ू नथिला। अर्थात दुब घासटी शरीर रे जुब अवस्था को वृद्धि कराइबारे काम करि थाए। बंधुगण दुब घासटी कौनसी साधारण गछ नुहे, एहा चमत्कारी शक्ति रे भरी होई रही थाए। बंधुगण जदि आपण माने मध्य दुब घासर अनेक फायदा विषय रे जानिबा पाई चाहुचंती तेबे कमेंट बॉक्स रे अवश्य लिखि दियंतु। मु आपण मानक निकट को आउ एक वीडियो प्रस्तुत करी नै आसीबी। तेबे जेउ माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिचंती जदि आपण मानक वीडियोटी भलो लागि थाए वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि देबे एवं वीडियोटी को निज सांग साथी मानक शेयर करि देबे। आजि पाई रहुची नमस्कार।